Untuk suara sekarang yang ni kita talpa video na dengan tadi video le anceng Paytm ba Google Pay ko anceng maikai Adhaar card ki UPI set kana kita manggen mo. Dengan tadi anceng yang gen dengan nasung Paytm ba nasung ni Google Pay ko open kagen semua nasung yang nasung lagi gen ang ni logo. Ya logo ko klik kagen semua le nasung ni UPI na sokangen mo setting na sokangen dengan nasung ya UPI payment setting nggak pada ya aku klik kani zaman dia langsung klik kani zaman langsung ya no lagi neken mo digena ya nanga payment bank ya Paytm jauh dia yang nekin langsung ya SBI nungen SBI ko klik kani zaman dia langsung ya no change nggak pada nungen UPI pin change nungen iko klik kani zaman langsung change ko klik kani zaman langsung ni nuna misokin mo change UPI pin for your State Bank of India begin langsung debit card tongode ba ATM card cipa langsung create kana kita mangen aro langsung ni Adhaar card ya Adhaar card cipa langsung mangen mo ya Adhaar card ko klik again semua langsung no tick mark kana dongwa tick mark kana proceed takada ni zaman dia langsung ini langsung ni Adhaar card mengdok pas kepa mengdok ko dokna ta nangen mo mengdok tokata ni zaman dia proceed takada langsung OTP lang sokpa barang ko langsung OTP lang ko type kani zaman langsung ni UPI yang ko change kana mangen mo digin langsung ATM card dongjagin semua ba Adhaar card link kang ode langsung ni bengo link kang ode langsung create kana kita mangen mo digimna dalni video di yasan digimna matela sakanti ko angni video ko cak sekeni yani na